à ton appel, Maya, pour ta prospérité. Et mention spéciale Douma, Nereba Douma. Jama aw benifle ambe ala tan kusube kunu songala fe angle anya damne sisa amba labana barani moko shi tise ga ble kuna ko abe keni no baye fu asini hagema parce que nima man kan ne amake ka boko mo voilà fola no ko mamme amake voilà bon amake ni ñona kene duna sigila aka chama le parce que façon jogodo mo hadna tikile ni kene dun hadna belita min tay ni man mo belita façon godo donc anya jatene commune tawkela participants et expérience donc kana cercle là donc cercle fana boya région tabe donc papier min kama bilan ako comité d'adop sigla ka papier bilan ngani o de kan sabla na papier vita mi mana boya o de vita mi bora commune fana o de vita mais fana bi tebe commune ga yoro la abi fam afoko oui besoin mais cercle donc on va dire que bara ñu manqué bara mi bi ni ba ko grota bara mi fene kono bebi yere soro akono diga hadina ba kono amando ko mais c'est possible donc ni bi au be focus rek ko sabu ke ay bara mi ke le flabarate il faut soutenir nous te bara ni te le flabarate al do on kele mon niveau qui va faire de la tiban les plafonds voyez à terre pour hadna mun sur la kono quand il faut donc il est au fou là mais jamais perfo enfin parce que le benana iyere de benana jamana de benana jamana bi dingami gono iki hadna di akabo ko dingami gono benana no le kama ami do ke des recommandations mun kela ala ko be sawu nyumay ko ka jamana en bot dingen kono jamana en ka lafiya am be ka lafiya am ka dinsanu mun na fango ko ka atono dum parce que jamana bi jote bara tike bi dron kama baro ke di sini an sini ngane donc ne be on focus be mais gouvernement malien il focus be ka sawu ke ka soni la ñowaye ni Siglima, au fin du gouvernement, il faut parce que Djegafort, Damoudou, mais comment la femme petit femme, donc les femmes sont là manquant pour faux là. Donc, quand nous disons qu'on a dit, on va faut qu'Anini à la fête, alors c'est une belle image. Voilà, merci beaucoup. Donc, nit le flow pareil mon dirama vraiment anyanga barake cassé à Serola vraiment belle jama bella gelenfo au nom de monsieur le préfet et tous les sous-préfets tous les maires qui se sont déplacés maire ou fait déplacer la ganani pour dire la cao en tout bella gelenfo donc alsa Jamaï vraiment Jamaï a barake depuis kunu ambe abeski le nyoko kayano faire fora ninga président nya mana faire pour donc avec état vraiment awye bonya ala ka bonya baka daw awye bonya ala ka bonya baka daw sisa anga préfet nana vraiment bafo avec tous les honneurs qu'il doit avoir vraiment et baramundama ananga barake ameno de yira sisa vraiment hassa anga do fara barenka maliko de do ateka ni kefemere na de gouvernement ko kanje ka siganga kuma na nyoe ni ko ni ne mater ka no participer ya no fo
Donc c'est la première fois, mais ça me donne encore plus d'expérience. Avec Espérance événement, ni mon chama dit vraiment, ni nous tenons. En tout cas, mes remerciements sincères à tous ceux qui ont participé à la CNIP, nous m'avons Salam alaikum. Kunu anibi bara anya latime commission woro uye uhamina ufo sebe konona nazara ko mema brainstorming c'est une expression anglaise c'est de l'anglicisme donc anye hamina bede to nyaka ma ti hakilla mata ma boala ka bo ka toko anyu dala jere monsieur le préfet katla ka commission ad hoc sigi onyama be directeur de Kapukulu o commission ad hoc ni ube sigi sebe member yanuno assemblée adira ahamina odedo nga kuma be kuma foto nyuma fana be yenu asebere be wale kandela o no na donia o be meuma anyolu de sugande kubla commission ad hoc na uka a recommandation be formuler et reformuler na zara fo ko nyuma sabna ni tara kai anta fe sebenga sroyen no ko kenye ba sebenen bola ukala ko komana aiga mauti saiti ko kan fana plene sebenna ko kuma suli ala kan tisiam donc jama benana yi commission ba adu ko ka seben ba pro nous ya be reformuler nous ya be seben ba komanda ubita kata daiga bureau ka rapporteur ou même bita ubena copie kile fana so rapporteur mais sugandile do kai ini mau me fana pepe sugandile do hakeme nganga di mema beni ni yorotaso ampe maka hakilina bwana de ngamba atli awa amba atli nyobe nyobugu takambala ala be se fembela yesu christ tokola ala lifo ika nyuma ya koso matiki kai ede sonaka on maranka bo ni baraka mina na foka sama mati yesu ambi yolmondo koso ala emi sangolundu koloda ala emi hada madumuda ego ibe ambe kengele kono tawdo ibe ngamiru do katabani roba ala dum watla e famo sige ankuna ega tumutla wasa o kaseka anyemina wasa o kaseka tumusige kane ala matiki ambe kashindo fe ibrahima ka ala isaka ka ala yakuba ka ala ambi wole wotogole ka sombi kana nyejo anga jamanana dilame be anga jamana kono ala tuguriyati ila ala ebe fembe kalama odo koso yesu krista tokola ambi wele biula de la ikason e ko ni andire me dukolo ka jengara wala sambola sikati ala odo koso ambe kashindo fe ala ikahina auna ambolo mo be korofo be ka sege anga sura sube ka faga ala sedi bolo sedi anga kele tuma anga sura sum teme kele la matigi ere ni senonga wo yemina ika fanga ti uma jugu me wole ankama ala jugu ka minamu tien o nyew fien yesu krista tokola ni wele biula de na ko ikana bonga jamana ambi dedi kana ko ti bolo anki sibani mo matigi tokola amen sallam Rasul sallallahu alaihi wasallam ako Fatiha ye wolonwula de sanwolo ye wolonwula de ni ko bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah sanwolo keleme dai fo kata bla Fatiha laban wala dalina amina ala de da kuna dilo jama'a netano autalo donc ambe ga je ka Fatiha sinya kele kala ka sebi tiba ga sallallahu alaihi wasallam maline dinga mi kono degu mi mbaka wala sa Allah subhanahu wa ta'ala abe degu nguli ka banka ambe ga je Fatiha la ala de da kuna dilo netalo autalo a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله